kahimtang sa panahon ng latest news. Diyon sa tuloy niyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Galis. Sir Mark, good morning. May buntag Sir Ariel sa itong mga sugintig paminaw. Latest update ba sa kahinas ng panahon karong adlaw. Dahil nag-apekto ang shear line sa dakong bahin sa Visayas, samtang kaning northeast monsoon namihan padayon nagapasulabi sa dakong bahin sa Luzon. And para karong adlaw diri sa Kabisayaan padayon tayo makasinati sa mandag-umi na kalangitan nga naay mga katag nga pag-uwan pagpanugdog kilat gumikan sa shear line. Para sa klima sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan, nagdalo pa tayo sa natin nga kasarangan nito na sa kusog na buhuros hangin nagikan sa amin ng silangan di na ito kadagatan at na po kasarangan nito na sa baluron na kahimtang. Diri sa Cebu ato kadagatan adunay hunas itong RC12 sa buntag ug mutaob unyang alas 2:28 sa hapon. Temperatura kung adlaw na sa 25 ato na sa 30 degrees sentigrado. Ato kaning adlaw ning silang galing alas 5:47 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:55 sa hapon. Philippine Standard Time alas 6:04 na sa kabuntagon ug mao na ato ang latest weather update. Ikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Mark Galis. Maayong buntag ug daghang salamat. Salamat Sir Mark, ya may buntag sa Pag-asa Mactan. Okay sir, good morning. Inyong debate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon kung weather update. Action! Pinagi ni Sir Mark Galis ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Nining adlaw nga Sabado, pizza 22 bulan sa Marso tuig 2025. Salamat ni Sir Mark Galis ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Sa